ବାକ୍ୟ ମତକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ମାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ 4ଟି ଝିଅ। ମୁଁ ବି ଝିଅ ପରି ଏକା ବଢିଛି। ଆଉ ମାର ପାଖେ ପାଖେ ରହି ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଛି। ଏମିତି କୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଅ ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ଘରେ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। ଝାଡୁ କରିବାର, ଘର ପୋଛିବାର, ରୋଷେଇ କରିବାର। ଯେହେତୁ ଆମେ କୋରାପୁଟର, ଆମର ରୋଷେଇ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ସେ ସବୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ମୋ ମାଠୁ। ସବୁ ଶିଖିଛି। ଭାତ ରାନ୍ଧିବାର ଶିଖିଛି, ଡାଲି ବନେଇବାର ଶିଖିଛି, ବଘାରିବାର ଶିଖିଛି। ଆମର ଆଡେ ପଡେ ଆମ୍ଳିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଳିଆ ବି କରି ଜାଣିଛି। ମାଣ୍ଡିଆରେ ବନାଯାଏ ସେଟା ଅଣ୍ଡା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୋ ମାଠୁ ଶିଖିଛି। ଚକୁଳି କରିବା ଶିଖିଛି। ବାସନ ମାଜିବାର ଶିଖିଛି ମୋ ମା ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କାରଣ ସେଇଟା ମୋର ମା ମତେ ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର, ସେଇଟା ସେ ମତେ ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲା। କି କଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମତେ ସେ ଶିଖାଇ ନାହିଁ। ସେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମା, ଆମେ ଏ ଘରେ ରହୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଘରେ ବସିଛି, ଏ ଘର ବନେଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି, ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ମୋର ମାର ବୟସ ବେଶୀ ଅଛି, ତାକୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ସେଟା ଧରିକି ବନେଇବ। କୋଉଟା କୋଉ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟା ତୁମେ ଜାଣିକି କରିବ। ଆଉ ସିଡିକୁ ବେଶୀ ହାଇଟ୍ କରିବ ନାହିଁ, ମୋର ମା ବୟସ୍କ, ଚାଲିବାର କଷ୍ଟ ହବ। ତାପରେ ସିଡିରେ କେମିତି ରେଲିଂ ଲଗାଇବାର ଅଛି ସେଇଟା। बाथरूम केंती बना हबो, किचन प्लेट टा को हाइट रे पड़िबो, कारण मोर मा टिके बांगडीटा हाइट तार कम। सब को मु ध्यान करी बनैली। आ गोटे छोटिया रूम रे 5टी लाइट लगाई थी। हमर गोटे स्टूडियो रे जंती लाइट उडा का थाए सेंती 5टी लाइट लगाइली, काहे कि मो मा को टिके कम देखा जाए, जंती ताको लाइट रो अभाव हो नै। कहीं कहूचे सब आज मोर माँ मो पाखे ना, मु लक्ष लक्ष लोक को सांत्वना देछि मोर यूट्यूब माध्यम रे, अनेक मंडली रे, अनेक समाधि स्थान रे, अनेक दुखित परिवार निकट रे मुझे सांत्वना कथा कही। मो पाई प्रार्थना करंतु, प्रभु जेपरि मते मध्य सांत्वना दियंतु। मुझे समय धन्यवाद देवा चाहिए गोटे विषय जे आशा किरण हॉस्पिटल रो डॉक्टर स्टाफ मान को पाए सेमानकर अक्लांत परिश्रम, डॉक्टर विनोद और अन्य समस्त सहयोगी डॉक्टर्स माने एते चेष्टा करुथिले। और नर्स मान को पाए मु तो प्रभु को धन्यवाद देवी। वे तो मार सौभाग्य जे से एते जत्न से पाई थिला। प्रति 10 मिनिट नर्स मान आसुतिले और मार सब विषय करुथिले। बेस्ट ट्रीटमेंट जोड़ा पाइबा कथा, सेवा पाइबा कथा लामतापुर से पाइला। आपण माने आशा किरण हॉस्पिटल पे प्रार्थना करिवे। एते सुंदर लोक माने मुझे वर्णना भी करि परिबि नै। आमान को खाइबार पाई चिंता करबा पे पडु नथिला, कोनोसी विषय चिंता करबा पे पडु नथिला।
ମୋର ମା ମତେ ଅନାଉଥାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ମା ଗो ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲା, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ସେ ନିଦରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥାଏ, ଆଉ ମୁଁ ହାତ ଦେଲେ ମୋ ହାତକୁ ଧରିକି ସେ ଶୋଉଥିଲା। ଦେଖୁଥିଲା ଯେ ମୋର ପୁଅଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମୋର ମା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ମୋ ମା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ ତା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ମୁଁ ସାନଟି ବେଳରୁ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଏ ମୋର ମାର ଆଖି ମୋ ପ୍ରତି ଥାଏ। ସାନଟି ବେଳରୁ ବେଳେ ବେଳେ କେନାଲ ପାଣିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳାଏ, ମୋର ମା ଆସି କୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ଧୀରେ ବାହାରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ସେଠି ମୋ ମା ପଡିଆରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ। ମୁଁ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ମୋର ମା ସେଠି ଥାଏ। ମୁଁ କୁଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଏ, ମୋର ମା ମୋ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଯାଏ ସେ। ସେତେ ମତେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ବି ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ଫୁଟବଲ ବି ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ମଝିରେ ପଳେଇବ ବୋଲିକି। ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରେମରେ ବଢିଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋର ମା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅଭାବ କରିନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ମୋର ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ମତେ ସେ କେବେ ବି ମନା କରିନାହିଁ। ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ କହିନାହିଁ ଯେ ମତେ ମୋର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ମତେ ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ସେ କେବେ କହିନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ଯେବେ ବି ବାହାରେ ସେ ଖୁସିରେ କୁହେ ତୁ ଯା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଥରେ କହିଥାନ୍ତା ବାବୁରେ ତୁ ଯା ନାହିଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ମା କୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କୁହେ ସେ ସେଟା କରେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ମା ପାଇଁ ଯାହା ବି ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଜି ସେ ମୋ ସହିତ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମା ଠୁ ମୁଁ ସବୁ ଶିଖିଲି। ମୋ ମା ମତେ ସବୁ ଶିଖାଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଶିଖାଇନା ମତେ। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଦୟାକରି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଯଥା କାଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ମତେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ପରିବାରକୁ। ବାଇବେଲରେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯେସାଇ ତାର 57 ପର୍ବ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦ। ଯେସାଇ 57 ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିନଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ଓ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ମନୋଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକମାନେ ଯେ ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହା କେହି ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ନିଆଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏହା କିଏ ବିବେଚନା କରୁନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ବିପଦ ଆସୁଛି, ସେ ବିପଦରୁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ এই কষ্ট অপেক্ষা সেই কষ্ট অতি ଅଧିକ ଥିବ, এই କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ସେଇ କଷ୍ଟ ଅତି ଅସହ୍ୟ ଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ସେ ବାହାର କରି ନେଇଗଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ୍ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ମୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ସବୁ ନର୍ସ ଗୁଡାକ, ଡକ୍ଟର୍ସ ଗୁଡାକ, ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟାଫ ଆସି ରୁମ ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲେ। ସବୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ ବୃଥା ହେଲା। ଆମେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଉ, ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭଲ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ବିପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା। ଆଜି ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନରେ ନାହିଁ,
से मृत्यु को अतिक्रम कर जहाँ आम जौन 5 पर्व तार 24 पद देखा जौन 5 पर्व तार 24 पद सत्य सत्य मु तुम्हां कहूअछि जे मोर वाक्य शुणी मोर प्रेरणकर्ता को विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइअछि पुणी से विचारित न होई बरं मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश करिअछि। मो माँ मृत्यु को अतिक्रम कर जो माने ख्रीष्टाश्रित लोक माने मो माँ प्रार्थना आ गिरजा प्रति जो आग्रह सेटा ही मते आकर्षित करिछि। मु जतले सान थिली आग मते से रेडी करी चर्च को पठेबो तापरे से आसीबो और सब बेले मते देखु थाए चर्च रे उठिबा पे देबने पिला उठी की जानती से को उठिबा पे देबने और बेले बेले मु बाइबल नेबा पे भूली जाए गीत बही नेबा पे चर्च जीवा पे भूली जाए से समय रे मो बाबा आनी की दियंती मोर पई गोटे गीत बही किडी देथिले मो पई गोटे बाइबल किडी देथिले और कहिथिले एटा तोर एटा तोर गत काली आमे देखुथिलु गोटे विषय मो बाबा भी 14 तारिख रे जाइछन्ती मो बाबा भी 14 तारिख रे गले माँ भी 14 तारिख रे गला मोर बाबा समाधि क्रिया भी 15 तारिख रे हितिला मो माँ को समाधि क्रिया भी 15 रे मो बाबा माँ विवाह दिन हूँ 5/5/55 5/5/55 मु कहीं कहूँ सबू से मिशुला आउ मो बापा गला परे मो माँ एकुटिया रोला आम कटक गोटे भड़ा घर नहीं आउ जो भड़ा अच्छु से भड़ा बोली कहले भूल हम आम जो परिवार रहा भाया रोच निज परिवार रहा और से परिवार मु धन्यवाद दिए खाली ना आम से रहीचु बेले बेले जाऊ 2-3 मास को थरे जाऊ सब समय आम जयपुर ही रहू मीटिंग सरला जयपुर को फेरी आसू जमती आमर अधिक समय माँ सहित कटाई पारू किंतु आज से मृत्यु को अतिक्रम करी जीवन रे प्रवेश कर मृत्यु को अतिक्रम करी 25 पद लिखा जाए सत्य सत्य मु तुम कहूँ जो समय मृत मान ईश्वर को पुत्र स्वर शुणवे मोर माँ एवं मोर स्वर शुणी पारा नहीं केते आकुल कांदुता है मो माँ मो कथा शुणला से भल थिबा समय रे हुए तो तार आखि खोली पारु नतला सब शुणी पारुतिला मु जा भी कहले करूतिला कहूतिली माँ गो मु अछि एठी तो पाखरे तू बसी गो प्रार्थना करछि गो करूतिला बेले बेले आखि खोलिकी देखुता मु धन्यवाद देवी शरणदीप शरणदीप आसिला आम पाखरे प्रभु ताको यथा समय गोटे साहाय्यकारी भाव में पठेले से रहिला हठात मोर माँ आखि खोली देखला बेलू शरणदीप बसी भल कर मो माँ देखले पिलाटा तो मुझे देखी ना शरणदीप कहला आई कहला रो माँ ताकू कहले हूँ तापरे आउ चारियार अनैले आउरी किए बसी बोली कहीं कहूँ आज झील मैंने परिवार रे चली जाइछंती देखा जाउछि मु तुमको कहूँ जो समय मृत माने आपण मान परिवार कई हूँ मो माँ हो बापा हूँ ईश्वर को पुत्र को स्वर शुणे से आम स्वर शुणी पारे नहीं एवं अनेक लोक कौन करती फोटो पाखे जाए कथा हुंती बाबा शुणुंती ये पाखे आसी शुणुंती आमर कथा शुणुंती आमे कहले शुणिबे से माने किछि शुणंती नहीं
तेणु फोटो पाखरे जाइकी आमे आल्बम खोलिबा फोटो खोलिबा तांको किछि कहिबा से शुणिबे ना किंतु से कौन करिवे ईश्वर को पुत्र स्वर शुणिबे और जो माने शुणिबे से माने सजीव हेबे एपरि समय आसु अछि और वर्तमान सुधा उपस्थित और बाइबल एक कथा कहे हमको सांत्वना देवा समय तेसलोनिके लिखा जाउची आमे भरोसाहीन लोक मानक परि न हो प्रिय भाई भौणी माने मु कांदुची गोटे भरोसाहीन लोक भाबरे नुई मु जाने मो मां को मु भेटिबी किंतु एई जो सार विच्छेद मु केते संभाळिबी मु जाने ना बापर मान को कहिबा पाई चाहे दया कर हम पाई प्रार्थना करूथिबे सुंदर पद लिखा जाउची जेसाई 26 पर्व तार 19 रु 21 जेसाई 26 तार 19 रु 21 तुम्भे मृत माने जीवित हेबे मोहर सब सब उठिबे हे धूଳି निवासी माने तुम्भे माने उठी गान कर कारण तुम्हर शिशिर तरणर शिशिर तुल्य ଓ ଭୂମି ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦେବେ। ହେ ମୋହର ଲୋକେ ଆସ ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତରାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମ୍ଭ ଚାରିଆଡେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର। କ୍ରୋଧ ବହି ଯିବା ଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ କାରଣ ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସକାଶେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାର ହୋଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ହିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ରକ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଓ ଆପଣ ହତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବ ନାହିଁ। ଲେଖା ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ ମାନେ ଜୀବିତ ହେବେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବା ଆମେ ଯେମାନେ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ ସେ ଉଠିବେ ଲେଖା ଯାଉଛି କାରଣ ତୁମର ଶିଶିର ତୃଣର ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ ଭୂମି ମୃତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବ। ହେ ମୋର ଲୋକେ ଆସ ତୁମର ଅନ୍ତରାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋ ଚାରିଆଡେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କର କ୍ରୋଧ ବହିଯିବା ଯାଏ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଚାଅ। এই সময় আসুচি প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ରେପ୍ଚର ସମୟ ଆସୁଛି ତା ତଳପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧ ସକାଶେ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଚାର ଅଛି ରେପ୍ଚର ପରେ ପୃଥିବୀରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ କ୍ଲେଶ ପରେ ମହାକ୍ଲେଶ ଆସିବ ଗୁଡେ ବିଷୟ ରହିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା आपण मानकर सहयोगिता आपण मानकर भाई माने बारंबार आम घर को आसुता निर्मल भाई धन्यवाद देवी परिवार चर्च समस्त जन जन को नाम नहीं न पारे एते बाटरू से माने देखिबा पई लामतापुर बारंबार आसुथिले अनेक स्थान भाई भौणी माने बारंबार आसुथिले मु समस्त को धन्यवाद जनाए। दया करी आपण माने प्रार्थना करिवे मो पाई बहुत कष्ट होउची मोर माँ भी ना मु केबे रोई रे कौन करी मु जानी नहीं सेवक भाव रे गोटे प्रभु को दास भाव रे प्रकार कांदिबा उचित कि नहीं मु जानी नहीं मु भी गोटे साधारण मनीष अटे मो पाई आपण माने दया करी प्रार्थना करूथिबे मो स्त्री को पाई मो परिवार पाई मो पक्षे बहुत कष्ट होउची मु गोटे 10-11 दिन राति सोई नहीं कारण माँ आखि खोलिले काले मते खोजिबो बोली मु बसी थाए चेटी गत रात्र सोईली सोईबा पे चेष्टा कली तो मो पाई कष्टकर होता है
ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ପଦେ ଆପଣ ମାନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପିତା परमेश्वर ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ प्रभु। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ନମ୍ର ଦାସ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ମାଗି ନଥିଲି ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ଉଚିତ ମନେ ହେଲା। प्रभु पूर्वर मोर बापा नथिले प्रभु, आज मोर माँ भी नाहंती। आपण मोर बापा हेतिले प्रभु, आपण मोर माँ मध्य हुअन्तु प्रभु। आमे स्वामी स्त्री कौन करिबा आमे जानु ना प्रभु। ए घर आम पाई कष्टकर रहिबा, दयाकरि आमनको यथा समय सांत्वना दे कढेइ नियंतु। भौणी मानक समय रुहन्तु पिता। मु प्रार्थना करुछि समग्र ओडिशार जो मंडली गुड़िक परिवार गुड़िक व्यक्ति विशेष आम प्रार्थना करुथिले, आमान प्रति प्रभु जो समवेदन कथा कहते समस्त धन्यवाद जनाए प्रभु। प्रत्येक व्यक्ति विशेष निकट में कृतज्ञ अटे प्रभु, जे आमान को से प्रेम करती, आमान को से प्रेम करती, आमान को एते प्रेम करती प्रभु। आमे जानि नथिलु प्रभु हमको एते प्रेम करबा भाई भौणी माने मध्ये अछंती बोली प्रभु। आज मोर जीवन कष्ट आप जानती प्रभु। मोर मनर कष्ट कहानी को मु शेयर करि न थाए, केवल आपन को कहि थाए प्रभु। आपन मोर सहित परमेश्वर हुंतु प्रभु। बाइबल लवर्स ट्यूटोरियल परिवार पे धन्यवाद देउछि, जे माने जूम रे जड़ित हिचंती, पुनी जो माने प्रभु यूट्यूब लाइव रे अछि समस्त को पे धन्यवाद दिए प्रभु। जो मान को परिवार रे अपना प्रिय लोक मान को हरई छंती, से माने मो परि शोकाकुल होउथिबे, किंतु प्रभु यीशु कर स्वर सुनिबा क्षणी अपन प्रिय लोक मान उठिबे, आमे समान ग्रस्त सदा काल अपन तो रहिबु। ए भरोसा रे आमान को सहाय्य करो। आसंता विपदरु अपन नेले प्रभु। आपन को प्रिय लोक मान को मरण आपन को दृष्टि प्रियतम अटे प्रभु। बापा साहाय्य कर आमान को कष्टर समय रे आपन को हस्त आमान को पढ़ेइ नो। ए दुखर समय रे आपन हमर सांत्वना हुअन्तु। मोर भाई भौणी मान पे मते धन्यवाद जणाई, जे मन आमान को पे अछि प्रभु। साहाय्य हस्त बढ़ेइले, प्रार्थना कले, आमान को प्रति सदय हे आमान को देखिबा पे आसिले, धन्यवाद। गतकाली रो समाधि क्रिया रे जते भाई भौणी माने जोग देइथिले समस्त को पाए मु धन्यवाद दउछि प्रभु। अयोग्य क्षुद्र दास प्रति समान जो प्रेम देखाई से धन्यवाद। पुनी थरे प्रभु समस्त को आपन हस्त रखिली। आज दिन रो सकल भार आपन बहन करंतु। आज दिन रो सकल कार्य आमान को सहाय्य करंतु। प्रत्येक को आपन हस्त रखी प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली राजा दया रे ग्रहण करंतु। आमेन। आसंतु शेष आशीर्वाद ग्रहण करी सौभाग्य रखिबा। प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अनुग्रह, पिता ईश्वरଙ୍କ प्रेम, पवित्र आत्माଙ୍କ शांति और सहभागिता आम प्रति विशेष करी तुम दास दुखित परिवार प्रति प्रचुर परिमाण वर्तु। आमेन।